দু মাস ধরে বন্ধ বেতন, প্রাপ্য বেতনের দাবিতে ভারত ভুটান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ চা শ্রমিকদের। শুক্রবার বানারহাটের নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের শ্রমিকরা সকাল থেকে ভারত ভুটান সড়ক অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখায়। জানা গিয়েছে 2 মাস ধরে বেতন দিচ্ছে না বাগান কর্তৃপক্ষ। একাধিকবার বেতনের বিষয়ে বাগান কর্তৃপক্ষকে জানানো হলেও তারা শ্রমিকদের কথা কর্ণপাত করেনি। এদিন সকাল থেকে নিউ ডুয়ার্স চা বাগানের সমস্ত শ্রমিকরা একত্রিত হয়ে অবরোধে সামিল হয়। শ্রমিকদের দাবি, 2 মাস ধরে বেতন দিচ্ছে না বাগান কর্তৃপক্ষ। বেতন না পাওয়ার ফলে আমাদের খুব সমস্যায় দিন কাটাতে হচ্ছে। ঠিকমতো আমরা ভাত খেতে পারছি না। আমরা চাই দ্রুত আমাদের বেতন দিক বাগান কর্তৃপক্ষ। এদিকে ভারত ভুটান সড়ক অবরোধের খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে আসে চামুরচি ফাঁড়ির পুলিশ। পরবর্তীতে ঘটনাস্থলে আসে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গিলশেন লেপচা, বানারহাট থানার আইসি সহ পুলিশ বাহিনী। চা বাগানের শ্রমিকরা তাদের দাবিতে অনড় থাকে। চা বাগান কর্তৃপক্ষের সাথে বৈঠকে বসে পুলিশ আধিকারিকরা। খবর লেখা পর্যন্ত অবরুদ্ধ হয়ে আছে ভারত ভুটান সড়ক। ব্যুরো রিपोर्ट আমাদের टीवी। तो अभी आप लोग को क्या मांग है और मैनेजमेंट से अभी तक क्या आश्वास मिला है आप लोगों को? मैनेजर से तो हम लोग को अभी कोई आश्वास नहीं मिला है। हम लोग को तो यही मांग है कि हम लोग को जो पेमेंट ड्यूज है वो सबको हम लोग को दे दे। और क्या चाहते हैं, और तो हम लोग को जो मिलना है वो तो छोड़िए, तो पहले पेमेंट ही चाहिए हम लोग को। कितना महीना का ड्यू है? पेमेंट हम लोग का वीकली पेमेंट 8 सप्ताह का है और मंथली वाला हम लोग का 2 महीना का है। पीएफ ग्रेजुएटी का क्या? पीएफ ग्रेजुएट तो जमा कर रहा है, हम लोग यहाँ से काट रहा है पर जमा नहीं हो रहा है। 14 महीना हो गया। दीदी, बागान का हालत क्या है? हेल्थ का हालत कैसा है अस्पताल का? बागान का हेल्थ वहाँ पर कुछ भी नहीं, ना डॉक्टर है ना कोई दवा, सब है कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। कोई बीमार हो जाने से वहाँ पर दवा भी नहीं मिलता है। एम्बुलेंस का भी सुविधा हम लोग का नहीं है अभी तक इतना अच्छा से। बारिश का टाइम में जो बागान से मिलता है, छाता चप्पल ये सब के मिल रहा है? नहीं मिल रहा, अभी तो कुछ भी नहीं मिल रहा है हम लोग को। कितना दिन से बंद है ये? बीते साल से हम लोग नहीं मिला है। इसका पैसा वैसे काटता है आप लोग से? हाँ, सब करता है, फिर भी नहीं मिलता है? नहीं मिलता है। आप लोग आज यहाँ पे चामुर्ची में भारत भूटान सड़क को रोके हैं। अगले दिन आप लोग क्या स्टेप लेंगे अगर आप लोग का बात पूरा ना होता है? अगला दिन हम लोग अगर ये आज का हम लोग का कोई डिसीजन नहीं दिया हम लोग को होने से, हम लोग वहाँ पर बड़ा रोड को जाम करेंगे, हाईवे को जाम। आपका नाम दीदी? रेखा बेटा। आपका नाम दीदी? आप लोग ने फैक्ट्री के सामने बैठे थे, काज क्या कुछ आश्वासन नहीं मिला जो आज आप लोग रास्ते पे आके बैठे? नहीं, कल कोनो खबर ऐसा नहीं करला। खाली मैनेजर कहा थे कि मंगलवार के दिन एक तो पेमेंट देबो कह के। हम इनकर पेमेंट जो लेबर मन कर पेमेंट एखन 8 गो बाँच जाए है, 8 सप्ताह कर पेमेंट बाँच जाए, उठो ड्यू करके उसने रखते जाते। फिर मंगलवार के देबो कहा थे, तो मंगलवार के मिले के ही पेमेंट के दिन मंगलवार के दिन देवी। अब जे हमनी कर मंथली होल जे स्टाफ कर पेमेंट उकर भी 2 पेमेंट ड्यू हो गेला। अब जे बीघा है, बीघा जे काम करेला बीघा में गिन काम निकले न से मन कर बीघा ते एखन पेमेंट नहीं होवी, वो मन के अगस्त में देवी। तो का खाए के काम करबे? कितना दिन से वेतन रुका हुआ है आप लोग का? 2 महीना हो गेला। 2 महीना से लेबर कर भी 2 महीना, स्टाफ मन कर भी 2 महीना, बाबू स्टाफ मन कर भी 2 महीना हो गेला। जो हमनी करे जे बीघा है वो मन कर भी 2 महीना हो गेला। केकरो से केकरो तलब न खे खान, तो परिवार हमन कर कैसन चली? कितना लेबर लोग है आप लोग? लेबर कितना हो? 817। मैनेजमेंट से क्या बात बोल रहा है अभी? मैनेजमेंट आप लोग से बात करना है? बोलने नहीं चाहता है मैनेजमेंट कोशिश करेगा, कोशिश कितना दिन से कोशिश। 2 महीना हो गया, 2 महीना से तो कोई बजरिया तो नहीं देगा ना सस्ता में। वो लोग तो लेके नहीं आता है, अपना घर से तो उबा के नहीं लगता है ना। इससे पहले भी तो आप लोग रोड साइड किए थे? रोड में जब रोड में उतरे थे तब वहाँ से DBIT में जाके मीटिंग हुआ, उसमें भी कुछ हल नहीं निकला। वहाँ से हम लोग सिलीगुड़ी बेंगलुरु चला गया, वहाँ भी कुछ बात नहीं करता है। अब कुछ बात नहीं करे तो हम किसके पास में जाएंगे? कौन देगा हम लोग का पेमेंट खाने के लिए? घर में सब बीमार अभी सब बीमार। ना तो हम लोग का ही निडोरस में इतना बड़ा बागान, निडोरस में ना तो डॉक्टर है ना हम लोग को दवा मिलता है। हम लोग का बच्चा लोग अभी बीमार है, घर में 10 रुपये पैसा नहीं है हम लोग का दवाई खरीदने के खिलाने के लिए बच्चा लोग के लिए। खाने के लिए नहीं है। पानी डाल के भात में पानी डाल के नमक झिरक के खा के हम लोग अपना ड्यूटी में गिन जाता है। वहाँ पर ड्यूटी करके गिन फिर 5 बजे आते हैं। फिर आके घर में कोई सब्जी नहीं है। अब आलू किने बाजार में आलू किने जाने से तो पैसा लगेगा। दुकान में जाकर दुकानदार नहीं, हम लोग इतना महीना हो गया हम लोग देने नहीं सकेगा। हम लोग कहाँ से लाएगा आप लोग पैसा नहीं देने से? तो करेगा हम लोग तो क्या करेगा? और किसके पास में जाएंगे? हम लोग सुबह 8 बजे से यहाँ पर। दीदी आपका नाम? मानती को।
রাস্তায় অবরোধে বসছে, এর আগের দিন ফ্যাক্টরির সামনে বসেছিল, এখন অবধি কি সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, এরা বেতন কবে পাবে? আর তোমরা ট্রেড ইউনিয়নের নেতৃত্বরা আজকে এসে কথা বললে কি আশ্বাস মিলল এখন অবধি? সবার আগে তো আপনাদের চ্যানেলকে নমস্কার। ব্যাপারটা হচ্ছে যে এই সমস্যাটা আমাদের এনডিউলের চারটা যে গ্রুপের চারটা গার্ডেন আছে, সেটা দীর্ঘদিন থেকে সমস্যাগুলো চলছে আর কি। সেটা 2 বছর ধরে আমরা কিন্তু কন্টিনিউয়াস আমাদের পুরো টিম এগুলা জানানো হচ্ছে ওনাদের বিভিন্ন দপ্তরে। হেভি ইন্ডাস্ট্রিজ এর আন্ডারে আওতাধীন এটা আছে, ওনারাই দেখাশোনা করেন। তো ওনাদেরকেও চিঠি দেওয়া হয়েছে এবং পিএফ গ্র্যাজুইটি সেটা প্রায় 1.5 বছর হয়ে যাচ্ছে, সেটা জমা করা হচ্ছে না, সেটাও পিএফ কমিশনারকে চিঠি দেওয়া হয়েছে। এবং ডিএলসি থেকে নিয়ে আমাদের এডিএম, এলআরও, ডিএম এবং সমস্ত দপ্তরে যতই আছে সমস্ত দপ্তরে চিঠি দিয়ে জানিয়ে দেওয়া হয়েছে। এবং সেই বিষয়টা নিয়ে লাস্ট আমাদের 3 তারিখে, মে মাসের 3 তারিখে আমরা বেংডুবিতে ইনাদের সিএমডি এবং চেয়ারম্যান দিল্লি থেকে আসছিলেন এবং তাদের সঙ্গে আমরা টিবিআইটি বেংডুবিতে আমরা বসছিলাম টিবিআইটিতে। তো সেখানে একটা আলোচনা হয়েছিল, দীর্ঘ আলোচনা হওয়ার পর সেই সন্ধ্যা 6টায় গড়ায় যায়। সেখানে ওনারা বলছিলেন যে আমাদেরকে কিছুটা সময় দেওয়া হোক, যেটা কোড অফ কন্ডাক্ট চলছে, ইলেকশন কাউন্টিং হয়নি, আফটার কাউন্টিং কোড অফ কন্ডাক্ট উঠে গেলে আমরা বিষয়টা নিয়ে জায়গা মতন আমরা দরবার করব। এই অবধি আমাদেরকে একটু সহযোগিতা করে। এবার হচ্ছে যে এই পেমেন্টটা 9টা আজকে নিয়ে এটা 9টা পেমেন্ট ডিউ হয়ে গেছে। ওয়েজেস পেমেন্টটা, মান্থলি পেমেন্টটা কালকে যদি 60 দিন হয়ে যাচ্ছে, 2 মান্থের ওখানে বাকি আছে, তার ক্যাজুয়াল ওয়ার্কারদেরও ডিউ আছে। তো এনাদের দাবি হচ্ছে যে আমাদের পেমেন্ট লাস্ট টুইসডে করার ছিল, সেটা কোনো কারণে করতে পারলেন না এরা। এবার আমরা যখন ওনাদের সঙ্গে গতকালকে কথা বলি, ওনারা বললেন যে আমরা কথা বলে জানিয়ে দেবো। এবার ওয়ার্কাররা সবাই কাজে গিয়েছিল, যাওয়ার রাস্তায় এরা কিন্তু রাস্তায় বসে গিয়েছে। এরা জানতে চাইছে ম্যানেজমেন্ট আইসে বলুক যে আমাদের পেমেন্টটা কবে হবে। তো এখন ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমরা ওয়ার্কারদের সামনেই ম্যানেজমেন্ট যখন আসলো, আউটপোস্ট ওসি মিস্টার আদিল লিম্বু ছিলেন এবং আমাদের সমস্ত লিডারশিপ, ইউনিট লিডারশিপ ওয়ার্কারদের সামনেই ওদের ডিজিএম যেটা আছে কলকাতায় হেড অফিসে, ওনাকে ফোন করলাম আমি এবং স্পিকারেই ওনার সঙ্গে কথা বললাম যে সাহেব আপনাদের রুট ম্যাপটা কী আছে, পেমেন্টটা কীভাবে করতে চাইছেন, ওয়ার্কাররা তো রাস্তায় আছে। উনি বললেন যে নেক্সট মঙ্গলবার একটা পেমেন্ট করবেন, আর মান্থলি পেমেন্টটা যেটা হচ্ছে ওটা নেক্সট ফ্রাইডে করবেন, আর নেক্সট টুইসডে যে রানিং পেমেন্টটা ওয়েজেসের আছে সে পেমেন্টটা করবেন, এবং ফ্রাইডে অথবা স্যাটারডে এই দিকের যে একটা ডিউ হয়ে যাচ্ছে সেটা ওরা করবে। কিন্তু ওয়ার্কারদের বক্তব্য হচ্ছে যে মঙ্গলবার দিন একটা পেমেন্ট করে দেওয়া হোক, ঠিকই আছে, ফ্রাইডে মান্থলি পেমেন্টটা দিয়ে দেওয়া হোক, তারপরেও একটা মান্থলি পেমেন্ট ডিউজ থাকবে, আর নেক্সট টুইসডে যে পেমেন্টটা করবে সে পেমেন্টটা শনিবারে না করে ওইটাকে টুইসডেই 2টা পেমেন্ট একসঙ্গে করে দেওয়া। তো হেড অফিসের বক্তব্য হচ্ছে যে আমরা টুইসডে একটাই করব এবং ফ্রাইডে বা স্যাটারডে আমরা দ্বিতীয়টা পেমেন্ট করব, আমাদের হাতে এই মুহূর্তে মানে অর্থ নেই। দাদা, কেন্দ্র সরকার তো অন্যান্য জেলাতেও অন্যান্য রাজ্যেতেও বাগান রয়েছে, সেই বাগান সেগুলো বাগানও কি এই একই অবস্থা? না, আমরা যেটা দেখতে পাচ্ছি যে এটা সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আওতাধীন এই গার্ডেনগুলো আছে, সেখানে আমরা যেটা শুনতে পাচ্ছি, যেটা আমাদের এখানে যেরকম 45 দিনের ডিউ হয়ে গেছে, প্রায় মান্থলি 2 মাসের হয়ে যাচ্ছে, সেখানে আসামেও ওনাদের গভর্নমেন্ট আছে, ওখানকার প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি ডাকছেন আর কি আমাদের সিএমডি এবং চেয়ারম্যানকে, ওনারা দৌড়াই চলে যাচ্ছেন, ঠিক আছে। কিন্তু আমি বুঝতে পারছি না, যেহেতু এটা বেঙ্গলে আছে, এইখানে ওনাদের চা বাগানগুলো আছে, এত ওয়ার্কার 14,000-এর উপরের ওয়ার্কারের এখানের ভবিষ্যতের ব্যাপার আছে। 9 মাস 9টা পেমেন্ট কন্টিনিউস যদি না হয় তার অবস্থাটা কি আছে। ইনারা বলছেন যে আমাদের বাজারে কেউ বাকিও দিচ্ছে না। এখন সবাই কলেজ 12 ক্রস করে এবার কলেজে ফর্ম ফিল আপ হচ্ছে, এদের কাছে টাকা নেই। আমাদের বক্তব্য হচ্ছে যে এটা 2 চোখে দেখা হচ্ছে, এটাকে এক নজরে দেখা উচিত। কতগুলো শ্রমিক আজকে বসেছে রাস্তায়? এখানে মেন গার্ডেনের শ্রমিক আছে, এখন তো আরো কিছু বাগানের দিকে গেছে, প্রায় মানে 400-র উপরে আছে। আপনার নাম? টোটাল পেমেন্ট হচ্ছে 5। আপনার নাম? আমার নাম তোবারক আলী, আমি তৃণমূল চা বাগান শ্রমিক ইউনিয়নের ভাইস প্রেসিডেন্ট এবং কোর কমিটি।